Hi guys, mayong bunta guys. Bali ako lang ipaabot sa inyo no ang trabaho ng isip mga security guard. Abi mo guys, daghan akong mga naagian nga mga detachment nga doon na kay mga kauban gyud nga mura ba sila kanang tag-iya guys sa company. Oo. Kayo dili sila mao silang kaugalingon mangudak kung ugaling maka piyong-piyong man ta kay mo man gini nature jud sa usa ka gwardiya nga kung pirawon kuno ka mapiyong po ka gamay unya kay naman kay mga kaubanan guys nga ina man kang kudakan ingon ko nga di ba sila mauing taon mangudak guys nga sila man kay matuog magtuong po ilang laway guys muna ingon ko nga dapat gid unta kita unta nga mga gwardiya kay kanang ang atong trabaho ang monitor man ta recording nya ngano man nga ato man kapwa gwardiya gud atong bantayan no muna usahay ala magkagubot ginawayay nya isig picture ay nya isig tahuay na sa mga YC or sa DC nato or sa ato bang agency pero kung atong isipon guys no wala man gud tay makuha gud ana oo ako guys nakaagi kog detachment guys una nga grabe nga kanang OIC na mo na siya time good nga pero maayo man gid wala man gid mi ingon nag-away mi guys or nagkabingkilay mi ato nga detachment na ako nga akong naagyan so sa kaadlaw guys katulo ko niya magpicturean na kaya upat guys oh matakit ang ko niya tangtangan ako kung kalo ya og gipicturean kit ampon niya naglingkod ko niya siyempre pag maglingkod ka sa imo mang isa-isa imong tiil ba ya ang sapatos gipicturean na pud ko niya guys nakita pud ko niya nga naglingkod kuno ko niya kapyong-pyong ko gipicturean na pud ko unya nakita pud ko nang hinampig gipicturean ko ko kadaghan man ning pictura so sa gid adlaw guys lagi ko kaupat ko niya gipa-report niya sige gid ko na explainahin ko unggoy di naman ni maayo ni trabaho ani mo to guys nga nagplano gid ko nga inko maawa na lang gid ko ani kay ko di gid maayo ni diri dapita lindo trabaho to guys kay libre kaon guys mi shuttle pagid ang imo atong kwarta tigom gyud ya bibian nimo guys ang gihimo nako guys no kay ako dili man lang ko ma-stress sa parte sa trabaho kay ako ging committed kay Lord in ko Lord pag imo ko patrabaho diri nga dapit imo pa ko diri pangita trabaho pero pag dili na muli na ko probinsya Lord mo na akong ging kuan sa iya pakigsulti unya kay nagsigog pre sa iya daghang ko gi-applyan duoy lagi guard basta tigwang na di ang gwardiya no kanang dili na kadawaton guys hindi ay nga pero edad nimo ni nga 35 niya kailangan na mo karon 30 ra mong good ana sige balik na lang diri bili mo requirements ang imo na ako guys kay maghuwat-huwat ko tawagan di man ko na ko requirements guys nato na po ko sa uban pero abi mo daw ako na applyan siguro di na kay manapo kag kuan mga agency na pero nakaingon ko Lord so ko na ako na muli na ako pinsya abi ra ba nimo ang himo na po ni Lord guys gipadan na po ko nyag trabaho nga kanang gipasud ko ani nga miran ko karon abi nimo ang himo gid niya ko kay milagro hagid kay ang mga tao dili na siya toxic way pakialamay wala na ikuan mga friend ra gid mi diri tanan pero dili na pud mawala usag ni guys kay bas ibag madugay ta mahimuan na pud ta nila butas so mo nang ingon ko sa kay Lord ang kita mo salig tanan sa atong mga trabaho sa atong mga pagahimuon ipagpray lang na nato saya guys kay bini mo si Lord na manggid mo support sa atong panginahanglanon no nya kato nga time ba guys ba ako lang itong ipagpray kay Lord nga bisan sa church akong gipag patabang ampo sa mga kaisunan nga ingko nga tabayin ko yung ampo nga tagaan ko ni Lord og trabaho nga i-provide po niya bisan na akong pagsimba sa pagkakaroon guys grabe kanindot kini Lord tagaan ko nila og panahon nga mosimba gyud ko nguna kaing ko grabe gid si Lord kay milagroso gyud no nya tagaan pa ko niya time nga mosimba nya ingon ko Lord ayo di lang nga babala ka Lord kay akong ginahimo kay murag na undang pa akong pagburo-bisita sa mga kaigsoon na himuon ko gihapon ni Lord pinaagi sa imong pagtabang. Nga mahangyo lang ko sa akong commander po diri nga tagaan ko niya day off kay para makahimo gapon ko sa mga pagsayaw. Nya guys salamat sa inyo nga pag-react gihapon og pag-comment pag suporta sa akong mga views bisaway lami guys. Thank you.